Itingal do, sabi ko pinandin, para masusyan tayo ing kapiestana ning pamagbayo ng San Pablo. Nung apansinan nyo, ikayong mapanyimba, makalas tayang daramdaman ing lagyo ng San Pablo, karing kakatamong pamasa, lalo na Pachieldo Domingo. Det ang kadwang pamasa, makalas sulat na lang San Pablo. Na agad tamong da naman po ang lektor ko basa ng kadwang pamasa, sabihan na, pamasang iba, king sulat ng San Pablo, karintao Corinto, karintao Efeso, karintao Galacia. At yung kaya, tinya pang mumunang sulat, at tinya pang kaduang sulat. Uling nung lawenta mo, 2/3 ning bayong tipan, sulat nung San Pablo. Inuwa kay San Pablo. O talos kaya langan ding sulat king bayong tipan. O pating pamagbayo ng biye, pagpiestan tamo. Babagay niyo pong kilalanan tayang bagya, San Pablo. San Pablo, ing miuna ng lagyo, Saul. Megiyang San Pablo, anyang may konvertiya. Megiyang Pablo, bilang tanda ng kayang misyon, ng kayang bayong biye, ng kayang kayawsan. Pero niyang mumuna, in lagyo na sabi ko pin Saul. At iya, metong iyang pariseo. At iya mo, ordinaryong pariseo. Mapalyaring asabi kong metong iyang saradong pariseo. Makikita nga sa tamong saradong katoliko, talagang deta, mo abaklas, kinasal pantayanan. Maki patayan la po, ban apagtanggul de, yung karelang kasal pantayanan. Makanyan niya San Pablo anting pariseo. Kaya mo makipatayan, agyo na pang makamate. Bang kanito, apagtanggul na yung kayang kapanwalan. Anyapin, makanya no lang inusig, linupig, at makanya na lang papaten, dening Kristiyano kanita. Kasi, ing lawe na kareni, pasaway. Ing lawe na karela, kasiran. King karela kasal pantayanan. Dati lang Hudyo deni eh. Kaya ba't kabira-bira, bigla lang ninaliwa. Bigla lang meging talatukin ng Kristo. Anya makanyanyang mukha karela. Hanggang no ka rin, pantunan nala, pandakpan nala, at pamatin nala. Dapat, kikikatamong munang pamamasangin, anya ka nung papuntaya Damascus. Papuntaya Damascus, bang kanita, pandakpan nala rin, dening Kristyano ka rin. Pero niyang papuntaya Damascus, ka rin, may ganap, ing pamagbayo na king being Pablo. Nanong milyari, agpangkikikatang mo ng pamasa, ing metong amaslag asala, ibat king banwa, kinislapya, king makapadurot kaya. Anya may nabuya king gabun, at kay bat, dimdam na kano, ing metong asiwala. Nga nang sasabi ding siwala, Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Ninuwi ka nga ng mengotang, ako, Jesus ning Nazaret, anang may kibat ning siwala, ako, ingkekang liligaligan. And to make the long story short, manibat na kanito, San Pablo, masigasig na yung menaral, masigasig na yung megobra, king pangipalaghanap ning mayap abalita ning kikatang kaligtasan. So nung labenta mo, dati yung mandakap, makamate Kristiyano, ngeni, megiyang apostol. From persecutor, he became an apostle. Eya mo meging apostol, karening kalupa ng Hudyo. Megiya pang apostol, king mabilog ayato. Nga nga usda kayo, the apostle of the Gentiles. O kaya, mas malawak, the apostle of all the nations. Uling San Pablo, yaing dinurot, luwal,
ning Israel banmanaral tungkol king pamaghari ning Dios. O iniing pagana nakikatamo ni ting kikatang kapag basusyan ing pamagbayo ng San Pablo na ing palang balang metong kikatamo pwedeng magbayo. Posible ing pamagbayo. Ang yang makanano tamo pa karok, ang yang sabihin tamo talagang may babad na aking kasalanan, mayari tapo pang magbayo. Anya, ing panagat kaya katamo sana, tamo kakauning balang metong. Kaya kasi sabihan tamo, yung tao yan. Wala na yung chance magbayo yan. Ay, yung tao yan, malaki pa, marok na eh. Anyapin makanya pong tutuling Santa Iglesia, king death penalty. Uling, iting kapanwalan na ibalang metong pwede pang magbayo. Anya makanya mo rin sana yung maging panalawi at tamo king kakatamong sarili. Agyo tamong magbayo. Pwede tamong painggulot king kakatamong marok at dapat ing pa magbayo, yapin itang painggulutan ing marok tamong gagawan at makibat king aos ng Diyos. Conversion is when we turn away from all the useless things that we've been doing and turn to God. Turn to Jesus, who is the only thing chasing after. O ini inggewa ng San Pablo. Manibat niya anyang akatagmo ni Jesus karin king dalan papunta at king Damascus. Talagang make focus ni king Maya patusto. Itamo anting tao, panandaman tamo ing kailangan tamong magbayo eware. Panandaman tamo ing dakal tapa kailangan baywan king kakatamong sarili. A feeling that the life we live now is that the one that we should be living. Ing mayari tapang sumulong, mag-improve. That the way we are is not just the way we should be. We feel that there is more to life. Ing balang metong kikatamo, panandaman tamo ini. Ing kailangan tamo at atin tapang dapat baywan king sarili tamo. Panandaman tamo naman, wari na dakal pang pwedeng masanting amalyari king biyatamo. Tamo kontento nung nano tamong yan. Uling pagnasan tamo pa ing mibayo tamo. Aliwa mo, ing sarili tamo pagnasan tamong mibayo ya ing biye. Ing dakal tamo kailangan baywan. At kalupa ng San Pablo, meto mo ing malyari tamong gawan ban talagang asabi tamong mibayo ya ing biya tamo. Potang tanggapan tayo, ing kakatanggil ng Jesucristo. Anting sulu, anting siwala, mamaos kaya katamong, mamaos king kaya katamong lagyo. Potang ing siwala na, ing amano na, yang tukyan tamo, yang pakiramdaman tamo, at potang tanggapan tayo, ang tingkaya katamong tagapagligtas. Mibayo at mibayo ya ing biyatamo. At bang kanita kano, asabi tamong nagbayo ta na, kailangan ing pamagbayo, dumalan niyang atlong test o kapag subukan. Muna, itang test of time. Test of time. A true conversion is lasting. Aliwa mo itang potang muna, aliwa mo itang kabang bayo, kailangan manatili kabang biye. At yuta pa, king mumunang bulan ning bayong banwa. May kad, di nga liwaki kayo ating konyos resolution. Ang kaya din ning resolution tamo, kapwa tamong mumuna eh. Pero kaya rin pabulan, aduang bulang, balik sa dati. In tunay pa magbayo, it should pass the test of time. Kakadwa, the reality test. A true conversion is real and practical. Ing pamagbayo, iya mo pakitang tao, iya mo palabas niya ing panagkakatamo, iwasan ing pamagkunwari. Ating manakit o alang manakit, gawan ing mayap, gawan ing gusto.
At kakatlo, it must pass the test of love. Ing taong magbayo, tao yang malugod. Sabi tamong bayo ta ng tao, potang makita mong kalugod-lugod. Kingapong Ginoo, kalugod-lugod ka rin kikatangka parang tao. At potang kalupatan ni San Pablo na piyasang makibat king siwala king panakat ning apong Ginoo, ning kikatang ni Kristo kanitapin, sabi tamong tutu mi bayo ni ing biyeta mo.